Dalam BuzzPop hari ini, kita bakal membedah dan membincangkan Invincible Season 2 Episode 5. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru daripada BuzzPop TV, Kaki Komik kita Munif Malek. What's up bro, how you doing man? Earlier in the week, Invincible, and then X-Men today. Lepas tu esok 3 Body Problem. Beyond that, Godzilla pula. March, we are eating good. Yeah man, definitely. 2024 dah bermula dengan musim TV dia. Seterusnya adalah kaki review kita Hady Hamid. What's up bro, welcome back. Lama tak jumpa. Hi, what's up guys? Ya, lama tak jumpa. Let's start this with a bang. Dan ya, aku pun macam a lot juga series and movies yang aku tak dapat nak catch up, tak dapat nak tonton juga. But bila masuk Invincible new episode, tolak tepi semua benda. Ni special punya. So, yes. 2024 TV series March has already begins. Sekarang kita dah berapa bulan hiatus dengan siri Invincible daripada episod 4 sampai nak ke episod 5 punyalah lama nak tunggu. Finally akhirnya dah kembali dengan episod yang kelima, and let's do this. Let's bedah Invincible episode 5. Yes. Alright guys, so kita akan mulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so apakah reaksi anda terhadap Invincible Season 2 Episode 5 yang berjudul This Must Come as a Shock? Pasal dia ada Hanat cliffhanger ending double ya. So kita mulakan dengan Hady sebagai non-comic book reader. Apakah pendapat anda tentang cliffhanger? Silakan. Alright. Sebenarnya the cliffhanger tu okey lah, tak berapa benda tu macam dah biasa lah kita feeling hook untuk the next episode kan. Tapi aku punya reaksi for the whole series is not really on the cliffhanger part, tapi lebih pada macam okey, 55 minit duration. Kita masukkan subplot ni, kita masuk subplot ni, kita ambil subplot ni, kejap, kita buat subplot baru. Lepas tu dah cukup semua. Ending dia punya ending tu, ending dia subplot yang tak ada kena-mengena dengan the whole episode ni lah. Aku tak tahu macam mana diorang punya geliga diorang untuk buat this kind of one episode feels like a whole movie yang macam tak mencukupi, tapi still mencukupi bagi kita because it's a serious episode. Gila dah. Memang macam subplot. This is the thing that kita discuss since 2021 lagi daripada Invincible Season 1. How they handle with care all these subplots. Sampai kan macam ada subplot lain daripada Season 1 yang kita terlupa pun belum lagi di-continue sampai sekarang, tapi kita tak kisah, which is the mummy tu. Sampai sekarang tak ada apa lagi. Dan macam aku rasa macam celaka je korang ni, kau dah buat subplot baru, subplot lama kau biarkan, tapi in the end we have that trust issue. We have that trust that kita rasa macam in the end diorang akan ada payoff juga benda-benda tu semua tau. Sampai itulah yang Hanat itu yang cliffhanger ending tu. Banyak subplot, tiba-tiba ending subplot lain. Subplot yang tak ada kena-mengena dengan with the whole episode. So yeah, it's a subplot galore for the whole episode. Tapi memang aku segila lah. Untuk mereka yang tidak arif, siri ataupun episod kelima ni of season 2 effectively ada subplot daripada isu 29 sampai isu 39. So lebih kurang 10 issues worth of subplot. Sebab tu padat ya. 50 minit je tapi padat gila babi. Awesome. Seterusnya silakan reaksi satu ayat kau, Munif. Sebenarnya aku boleh sum up into one perkataan pun, which is pelik. Itu aku punya summary. Pelik. Bukan satu ayat, satu perkataan, pelik.
So kenapa aku pelik, dia echoing apa yang Hady cakap juga lah. So aku as a comic book reader yang dah ada konteks dengan this IP, aku rasa sangat pelik pasal how the hell are they doing this? Aku tak faham. So korang tahulah aku, you know how harsh I can be dengan comic book adaptation. Berapa banyak adaptation Marvel ke DC aku sembuh. In fact jarang lah nak nampak aku cakap wah adaptation ni you know what perfect, memang bagus kan. So kalau yang tu jarang aku cakap, Invincible ni lagi jarang. Pasal apa? Sebab aku bagi tahu korang sekarang, somehow they are doing even better job than the actual comic with lesser time. And aku tak tahu macam mana dia orang buat. Itu yang aku pelik. Sebab kau tengok yang lain, macam other adaptations, they have more time, they have more budget, jahanam. Jangan kata nak bagi sama or acceptable, tapi jahanam. Invincible ni not only they respect the spirit of the IP, tapi somehow dia sempat lagi buat benda tu better. Sebab all the main events, main characters, main themes ada sebagaimana dalam komik, tapi benda-benda subplot yang tak pernah ada, dia tambah tapi jadi lagi intriguing. Lepas tu olahan-olahan yang dia buat pula, elaboration yang dia buat yang tak ada dalam komik, makes the story better. And in a 55-minute duration episode. And they've been doing this consistently since season 1. So aku macam dia dah, daripada aku happy, entertain, habis spring dia orang, sampai sekarang aku dah start pelik. Kau ni pakai bomoh ke apa ni? Macam mana? How are you pulling this off every episode? How are you doing this kan? Salah Ramadan bro. So macam okay, ni kita akan olah nanti, tapi nak sentuh sikit je. Macam contoh honestly ya, watak Donald kan. Watak Donald masa baca komik aku langsung tak ingat. Aku actually Cecil had a guy following him around. So before keluarnya TV series Invincible ni, lepas aku dah habis baca komik Invincible all those years ago, that year between aku habis baca and between start Invincible ni, aku memang tak ingat langsung saya Donald. Aku tahu ada some weird guy dia ikut Cecil, assistant dia whatever. And that insignificant guy pun jadi one of the more intriguing plot points in the TV series. So gila lah dia ni. So sebab tu reaksi aku bukan satu ayat, satu perkataan, pelik. Sangat pelik in all the good ways. Yeah man, definitely. I think satu benda yang Robert Kirkman dan Amazon Prime ada, or Seth Rogen as a production company dengan Evan Goldberg, ialah the trueness to the source material. Dan ini something yang aku rasa DCU dengan MCU boleh belajar. Bila kau tengok MCU Phase 4, Phase 5 punya penulis semua kata saya tak baca komik. Betul, kau tak baca komik. Saya tak suka lah power echo tu. Bodoh lah power echo tu. Saya nak buat saya punya power sendiri. Kau dah ada 80 tahun Marvel Comics punya cerita. Apa pasal kau nak pergi buat cerita lain? Kau adapt je lah. Dan kau adapt sehabis baik. Which is what Invincible is. It's simple. It's very simple. Alright guys, so enough ranting. Sekarang kita akan bincangkan 3 plot menarik daripada Invincible Season 2 Episode 5. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang Trouble, di mana heroes kita terpaksa menghadapi 2 masalah. Level bumi, secret invasion in space, at the same time Lizard League. Who expected ya? Grup sampah ni tiba-tiba menjadi ganas. So, soalan pertama adalah untuk Hady ya. Apakah pendapat anda tentang cliffhanger ending Secret Invasion in Space, di mana the Guardians of the Globe are surrounded by the Secret Horde? Macam dah tak ada harapan dah. Atom Eve pun dah pengsan dah. So silakan. Dia aku rasa kan satu benda yang macam running theme lah dekat dalam Invincible ni daripada season 1 lagi. Even though aku tak baca komik dia ke apa ke, but I don't know how the comic portray all these villains and superhero. Yang aku perasan dia cuba nak tunjukkan is that all this superhero society dekat Earth dalam Invincible really work together well tau. Walaupun macam kita nampak lah macam ada banter with each superhero ke apa ke, but bila dalam Guardians of the Globe, okay, when Cecil decide that
Immortal akan jadi ketua. Okay, kita nampak ada banter with Explode apa semua kan, tapi in the end they all follow Immortal. Unlike macam kita tengok DC, Marvel, diorang selalu tunjukkan macam ada a conflict dalam group of superheroes. Dalam Justice League ada konflik, dalam Avengers ada konflik apa semua. Dan superhero society dekat dalam Invincible ni pula, they are very obey to the organisation yang jaga diorang, which is the yang Cecil jadi head of the organisation tu lah kan. Kononnya macam Shield versi dunia Invisible ni lah. Dan even though diorang ada persoalkan sedikit tentang apa yang Cecil buat lah, apa benda buat, but in the end they obey to Cecil. Diorang tahu they are superhero, they have a superhero society, their job is mainly to protect the globes, protect the earth. And diorang buat tu memang sebiji macam kerja diorang, like memang diorang punya duty. Tak ada nak, okay, Cecil kata kau group korang pergi ke space, settle with Sequid. Another one standby dekat earth apa semua kan. They just follow. Tapi yang lagi best tu, how the series ni show ataupun portray the villain, all the villain dalam ni, not the main villain lah macam Viltrumight apa semua tak lah, tapi macam the Secrets, the Lizard apa semua, Lizard Society, macam before this Beast King lah apa semua kan. They given us so little about them tau. Sampai kita rasa diorang ni macam tak berapa kuat. Macam diorang ni macam nothing Villain bagi all these Guardians of the Globes. Yes. It's a villain of the weeks. Tapi dia punya villain of the weeks, the stakes are so high, means that every week they become a villain. Every also there will be a superhero that will die in their hands. So tu yang macam Hanat tau, kau tak dapat benda ni dekat dalam superhero series yang lain tau. Superhero series lain, okay, villain of the week kalah, okay, kita still ada team kita kalah, kita ada series. This series every time ada villain of the weeks, every time tu juga memang nampak macam susah gila babi villain of the week ni nak dikalahkan. Itulah yang macam buat aku rasa seronok bila tengok. Ini sebab aku punya part aku sebut pasal Secrets kan. Secrets pun sama, dia tunjukkan, dia kata macam benda ni harmless. Dia tunjuk itu harmless. Tapi kalau tak penetrate kau punya badan, dia harmless lah. Once dia penetrate kau punya badan, habis. Sampaikan dia tunjuk macam mana dia nak tunjukkan skala harmless tak harmless Secrets ni, very simple je. Dia tak boleh nak penetrate all the Martians. Then all the Martians pun treat diorang macam slave. Macam celaka tak? Padahal they have like a very, orang kata godlike powers tau. Dapat penetrate sekali je terus habis. Means that the Martian are very like macam ignorant dengan all these secrets ni. Tak ada dalam minda diorang satu pun macam terfikir macam kalaulah diorang kalaulah tiba-tiba salah seorang daripada kita ni tak ada thick skin yang suddenly kena hinggap dengan secrets ni, apa dah jadi. Tak, they treat the, cara dia tunjuk dalam cerita ni, they treat the secrets memang like a servant, like a slave. Buat macam tapi these slaves kalau dapat sikit je potential, naikkan dia punya, dapat sikit je tunjuk diorang punya potential, ambil kau. Only need one astronaut. Hanya memerlukan satu orang astronaut saja untuk distinguish all the civilization of the Martians dekat dalam planet. And that's the dark joke there lah. Inilah dark joke dia. Bila tunjuk dekat the Martians, the shapesmith tu kan. He treat it like it's nothing. Bukanlah he treat it like nothing, tapi cara dia boleh buat lawak lagi yang benda tu. Tak ada benda-benda cicit. Dia boleh buat lawak lagi. Macam pet. Macam pet dia buat. So itu world killer. Dia pun buat pet. Bodoh gila. Betul lah kata. That's why macam I think this is one of the brilliant writing dalam siri ni, is how they orang macam bagi penonton caught off guard tau. Okay, kita jangan bagi tunjuk sangat diorang villain ni power ke apa benda ke. Kita tunjuklah macam all the superhero ni is like macam memang
power gila, one of groups yang memang bijak-bijak pandai lah apa semua kan. Tapi dalam mana ada juga yang bodoh macam pap tumbuk satu secret je habis. Itu je kena. So bagi aku macam secara keseluruhan itu kita tahu the Secret, even though Secret ni adalah villain of the week, tapi it's not really villain of the week sebab dia dah well developed daripada season 1. So maksudnya inilah aku katakan the trust, aku tak ada trust isu pada aku pada siri ni sebab aku percaya macam everything that they seeds diorang tanam daripada season pertama, diorang tanam sikit-sikit akan membuahkan hasil pada episod mendatang. So take time sebab diorang banyak gila subplots yang diorang nak tunjukkan dan kita boleh follow all the subplots tu very sangat fokus sebab even though they jump in between pun, okay kejap pergi sini, kejap pergi situ, mula Sequid, lepas tu cerita pasal ni, lepas tu ada juga macam subplot lain yang dia tak tunjukkan dalam ni, tapi macam kita rasa macam bila nanti next time dia tunjuk macam kita rasa macam ni yang daripada 2 episod lepas. So that's how they orang buat benda ni macam Sequid pasal macam episod 4 maybe dia tak ada tunjuk sangat pasal Sequid ke benda kan. Ada tunjuk dekat episod 3 atau episod 2 aku tak ingat dah. Tapi kita boleh relate balik ke benda tu sebab cara dia menanam that subplot tu membuatkan kita rasa macam the evolution of the subplot tu menjadi plot yang lebih besar, buat kita rasa this is important. Omni-Man and Invisible is important pasal ada anak ada ke apa semua, pasal adik Invisible semua tu important, but then we got all the side dishes yang also menaikkan selera kita bila kita tonton sambil makan the main course yang diorang dah hidangkan sebelum. So yes, kalau dia buat filler sekalipun, this is how you do filler lah. Macam kalau dia buat filler pun benda ni, filler dia tu pun macam kita boleh rasa macam kita tak boleh miss benda ni because it's so damn good. Betul. Kalau korang tak pernah baca komik-komik zaman 90-an, inilah cara Jack Kirby dan Stan Lee menulis zaman dulu. Kau ada 8-10 subplot dalam 22 pages setiap bulan, going for 100 issues. So Robert Kirkman ni dia memang terinspirasi oleh Jack Kirby dan Stan Lee zaman dulu dan juga Eric Larson daripada Savage Dragon. So dia bawa balik this old school 1960 style of storytelling yang mungkin zaman sekarang tahun 2020 kita rasa teramat padat. Pasal kita biasa satu episod tak ada apa benda terjadi, filler episode. So welcome back to the awesome 60s. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang cliffhanger ending Lizard League di mana kita nampak duplicate maybe dah mati, Shrinking Ray kena telan dan Rex Pro kehilangan tangan dan di hujung pistol Cobra Commander dia. Mamat ni cakap macam lift bodoh yang tiba-tiba ganas ya. Tu apa pendapat kau, silakan. Dia yang ni pun the continuation daripada Hady, apa yang Hady cakap lah. Sebab the concept of dia pun ni macam villain of the week whatever. Lepas tu what the fuck, semua orang duk mampus. Macam apa benda yang tengah berlaku ni. So macam even Kirkman, they actually interviewed Robert Kirkman about this episode and dia memang kata, dia cakap lah memang we don't want you to feel easy, we don't want you to feel comfortable, we want you to feel there are stakes to every episode no matter who we fight. So that is the intention. So bila kau buat macam ni, barulah kau tak, ni lawan Lizard League kan, was portrayed as macam just a badut punya villain punya team, whatever lah, these guys are the clean house, maybe we'll have a nice action scene and then kita balik to the real threat which is the Sequid. Last kali yang Sequid pun tak nampak bunuh siapa-siapa lagi, lah tu untuk mampus sepadang lawan Lizard League. So what can you expect sekarang? What can you expect sekarang? Tapi itulah, aku ada tengok juga, there are some guys maybe kata, alah pada ni saja nak subvert expectations kan, Lizard League ni lauk, so just buat this death masa lawan Lizard League, so jadilah macam cheap shock factor whatever kan. Aku cuma boleh kata macam ni lah, if you were blindsided by how dangerous the Lizard League ni is kan,
And macam, pahal tiba-tiba dia boleh bunuh, members of the new Guardians of the Globe. Macam tu je kan. Walaupun the heavy hitters pergi lawan Sequid, but still, these guys are the number one Earth punya defense force kan. Well, let me tell you something about foreshadowing. Kalau Hady cakap tadi yang pasal Sequid ni pun, dia ada foreshadowing. Cerita Sequid ni dia split into segments tau, and selang beberapa episode in between. Dia tease pasal mission to Mars, Matu yang Invincible pergi rescue dia orang from the Mars mission. Tiba-tiba so macam ada lah Martians orang ikut sekali, join dengan the superhero team. Lepas tu dia cek in parts tau, and sekarang dah nak datang payoff dia punya showdown dengan Sequid tu. The Lizard League pun is kind of the same in the sense yang korang memang dah tengok dia orang a few times lah. And yes, the few times korang tengok dia pun, you could say they've lost their fights lah. Every few time kau nampak dia memang dia lost their fights. Satu dia orang ni ceklaka, tunjuk pasal election dia orang pun saling duk pembunuhan, duk backstab, so memang macam bangang kan. But you need to look at the details tau. Sebab macam kata aku ni, I'm someone who's very, and kau pernah dengar aku bebel pasal benda ni. Aku peka pasal power level tau, pasal power scaling between characters kan. Let me take you back to jog down the memory lane. One of the appearances, kalau ikut dari sudut timeline, the earliest kita nampak the Lizard League ni masa bila? Masa dalam, I think it was masa Atom Eve punya spin-off yang tunjuk before Atom Eve, macam masa when she was born dekat facility tu, the Lizard League pergi raid the facility kan. Guys, korang ingat tak dia orang lawan dengan siapa tu? Mereka lawan with the original Guardians of the Globe. A squad yang memang include heavy hitters. Dalam tu ada The Immortal, ada War Woman. Mereka lawan to a standstill tau. Macam they were holding their own, the Lizard League. And then macam mana benda tu resolve? Omni-Man datang. And itu pun tak tunjuk what was the conclusion of the battle. But we know, even after that, the Lizard League still beroperasi. They survived that battle somehow. Walaupun Omni-Man datang backup the Lizard League. So, dia dah foreshadow sebenarnya. Korang yang underestimate the Lizard League. Dia dah foreshadow. Dia lawan the original Guardian of the Globe plus Omni-Man. They survived and they thrive. Sebenarnya, masa Shrinking Ray, Duplicate and Rexplode kena assign just 3 pada diorang, tak ada power types, pergi deal with the Lizard League punya threat ni, you should have been scared dah masa tu for the heroes. Memang dia akan kena sebab power scaling tu. They went toe to toe the Guardians of the Globe. So then you get the scene that you got lah, all the of the sickening and shocking deaths, and macam wah, kalau korang tengok duplicate tu lagi lah macam desperate gila situation lah. Pup, tak apa, duplicate. Lah tu last 2 kaki bunyi scene dia. Damn. Lepas tu macam celaka tu tak apa, Shrinking Ray lah. Masuk dalam mata, keluar, ambil kau. Lepas tu buat kat komodo pula. Masuk. Lepas tu dia kembangkan diri dalam komodo tu, biar letup kepala kau. Tengok. Apa yang mati? Lepas tu tak habis dengan tu, our favourite bad boy pula ngap, tangan kena makan. Okey, kau tangan kena makan, nah kau ambil tangan aku 100%. Bau kepala dia hancur. But then kau macam, oh damn, at what cost? Sekarang Rexplode dah tak ada tangan. Damn, duplicate dah lama kot, nanti pun dah mati daripada dia punya team dulu kan. Lepas tu the Shrinking Ray ada character development, orang start duk suka Shrinking Ray, duk follow progress dia jadi full blown hero. Mati macam tu je tu macam, and then just when you think shit, okay ni lah cerita Invincible, there's gonna be death, tak apalah, at least Rex is okay. Tiba-tiba ni apa pula, aduh, Cobra Commander celaka ni dah sorok. So that is the Invincible's experience. This is what makes the show great. And in fact tu cakap, aku pernah cakap benda ni, apa yang membezakan manga dengan American comics yang lebihnya manga is tak, cerita dia one shot and the death method. Jiraiya mati,
kau menangis, right? Because that's it. You known and love the character for decades and dia mati. And that's it. Habis. Ace mati. Habis. Siapa lagi from your favourite comics yang mati? Habis. So Invincible dia saya lebih pada macam manga daripada American comic. So every death tu hits hard. Every battle tu is scary. Sebab who's your favourite character? Well, this could be the last time kau tengok dia ni. You never know. So they memang keep you on the edge of your seat. Yeah. This is one of the things that makes the show great lah. That torture tau, not knowing the outcome of every battle, walaupun lawan badut macam Lizard League ni. But again, to be fair, daripada artis, Lizard League ni memang kuat. Especially pasal Komodo Dragon tu. Itu puncanya nombor 1. So what happens to Rex lepas ni, kau tunggu dan tengok je. But aku nak tambah one thing lah. From these deaths, daripada kematian-kematian ni, and in typical Invincible punya fashion, ada some plot points yang akan lahir from this death. So in the case of duplicate pun, aku tak nak kata banyak, but ada a previous episode dalam Invincible dah ada tease what pasal ada seorang watak ni yang akan jadi a continuation of the story of the conclusion of the punya battle ni. Something akan jadi. Something akan jadi. Dia akan adalah reaction dia to big events like deaths and so on. So korang tengoklah apa akan jadi. It's gonna add yet another interesting subplot to the whole story. So that's gonna be like really cool. Can't wait to see. But in the meantime, Invincible is back and it's like they never left. Dia cuti panjang, dia set, hey, mati. So, let's continue guys. Let's go. Bro, aku rasa sebab tu dia tak nak tunjuk masa Christmas. Nanti orang sedih masa Christmas. Orang mati kanan bro. So dia bagi orang dah cuti Christmas, dah New Year's. Korang dah balik, dah raya Cina. Okay, mati. Tapi sebab macam tu. Sikit lah kalau nak tambah kan. Aku suka tau bila dia tunjuk cara Shaking Ray tu mati. Sebab orang duk tanya, sebab orang selalu relatekan watak dia dengan watak Ant-Man ni kan. Kalau macam aku sangat kau kecil, kau besar, kau kecil masuk dalam badan besar. So macam tadilah saya ada tanya kan, kalau masuk dalam Ant-Man. Okay, contohlah kita ambil the situation yang orang selalu cakap kata, apa susah masuk je lah dekat jubur Thanos kan, meletup kan. Kau bayangkan kalau Komodo boleh buat macam tu dekat Shaking Ray. Kau imagine kalau Ant-Man dia buat dekat Thanos tu kemut je. Dia kemut je. Betul Hady, betul. Sebab bila di luar podcast pun adalah kawan-kawan aku ke geng-geng yang tengok BuzzPop kadang ada sembang aku outside of podcast. Dia pun tanya ke kalau kenapa Ant-Man tak buat teknik buntut kan? Aku cakap simple lah. Thanos kena kapak dengan Stormbreaker, Thor hayun tepat ke dada, tak mati tau. Tony Stark dengan dia punya full extremist armor, mark berapa kita so ketepang bagi Thanos. Dia kata apa? Just for a drip of blood. Itu je. So ni orang yang muka kena hayun dengan besi, kena kapak kat dada, tak mati tau. So kau try lah restore size kau dalam buntut dia. Kau tengok apa jadi. Dia akan jadi shrinking ray. Kerangka dalam pun kuat, kerangka dalam. Aduh. Macam kau nak buat kat Superman lah. Kalau kau buat kat Superman apa jadi? Dia macam tu, it's the same thing. So itulah. Last benda aku nak tambah pasal ni, this one actually continue apa yang Hady cakap untuk reinforce the point lah, where even the stupid villain of the week pun suddenly can do so much damage kan. Kalau kau tengok dalam comics, and in fact ada masa season 1 kan ada tunjuk yang si Mole Man kan. Yalah dia tunjuk Mole Man kalau tanah dalam early season 2 pun ada dia juga kan. Dr. Seismic, which is a parody of si Mole Man yang lawan Fantastic Four tu. So dia macam, dia watak parody memang bodoh gila, duk keluar di tanah lah apalah. Dalam komik at one point dia imprison all the heroes, bukan Guardian of the Globes and even all the supporting teams yang nak datang deal dengan dia punya threat, dia pun semua kena tangkap dengan dia. So kau macam, the fuck, macam joke villain macam Dr. Seismic, dia pun dapat tapau semua orang. So well, senang cerita, every battle be afraid.
be very afraid. Kalau kau ada favorite character especially, it's just gonna get worse from here, dude. Kau standby lah. Definitely. And aku tak boleh brain pasal diorang still nak buat Invincible live action movie. Tapi macam mana kau nak Macam buat mana tu? Kau ada 10 subplot setiap episod. Kalau dalam 2 jam kau nak ada berapa puluh subplot siap. I don't even care about that. Kita yalah, lepas kita dah tengok animation apa semua, and then we know that how now most of people macam kita semua dah appreciate animation is not just for kids, animation is a form of media juga. So macam kita dah macam fine, kau nak buat kau buat live action, but bagi aku macam aku dah tak care lah pasal benda tu, because I got this something yang memang very good ongoing. Yang dah perfect dah. Yang dah perfect lah sekarang ni. So macam ni lah, kita macam bengang jugalah kan. Kau dah dapat this thing, asal kau nak macam cemar kan dengan live action yang macam we know that susah kau nak adapt banyak subplot apa semua kan. But bagi aku macam violence. Kau nak violence susah plot. The violence boleh ke? Mesti tak boleh. Aku rasa Invincible dia tak ada. Dia just one comic only kan. Dia tak ada any other version ke ada. Any other storyline ada that 144 isu. That's it. That 144 issues. Macam manga. Dia start dengan habis macam tu. So tu lah a bit susah dia tu. Aku takut macam maybe dia just nak buat macam inspired by the comics, but then they show the totally different storyline untuk versi live action dia. I don't know, maybe. Kalau tak dia nak buat apa lagi story kan. Dia akan jadi macam cerita Harry Potter lah. Dia ambil story arc yang penting je. Lepas tu yang pergi minum butterbeer dekat pekan tu tak ada. Butuh. Penting lah, babak tu penting. Okay, anyway. Dengan itu berakhirlah segmen ini. So kita akan ke poin menarik kita yang kedua. Alright, so sekarang kita ke Global Defense Agency, di mana kita nampak kehanatan Cecil ni makin menambah from week to week. Jadi soalan pertama adalah untuk Hady, apakah pendapat anda tentang PTSD Donald yang baru tahu bahawa dia telah mati during the Nolan Rampage of season 1 dan kini merupakan cyborg. Dia bukan manusia dah. Dan ni dalam komik dia tak, storyline ni tak banyak sangat. Dalam siri TV ni dia berkembang. So silakan. Inilah dia yang aku katakan tadi, kau dah ada banyak ongoing subplot apa semua daripada season 1, ada yang macam tak continue pun lagi daripada season 1 punya cliffhanger lah apa semua. Suddenly tiba-tiba masuk pula satu lagi subplot baru. Lepas tu subplot dia pula macam memang tak ada ditunjukkan sangat pula dalam komik. Aku rasa macam they have an opportunity untuk watak ni and they seize it. Diorang grab that opportunity, just macam nak menambahkan lagi atau mengkayakan lagi the whole lore of Invincible, not only just macam nak tunjuk the superhero side, nak tunjuk the villain side, and then this is Invincible basically macam memang parodi kepada Avengers, pada DC punya superhero, cuma diorang ada diorang punya cerita sendiri, walaupun maksudnya dia bukan parodi kosong saja, dia macam spiritual parody saja kepada DC semua. And kalau tengok daripada watak Cecil ni pula, and kita tengok pula organisation yang Cecil handle dengan Donald semua ni is similar like Shield, and ada possibility that apa yang ditunjukkan melalui watak Donald ni something like macam untuk nak parodikan pula karakter LMD dekat dalam Marvel Comics kan. They saw the opportunity, so dia ambil benda tu. And bagi aku tak ada waalaikumsalam, lam terdapat, yes. Dan aku rasa macam benda ni buat kita macam lagi boleh relate tau dengan Cecil punya decision tu. Because kadang-kadang kita tengok macam watak Cecil, macam contohnya Cecil ni lebih kurang macam ala-ala Nick Fury lah kan. Tapi macam kadang-kadang kalau Nick Fury tu ada benda yang macam kita tak apa-apa setuju dengan dia semua. Tapi untuk watak Cecil ni, everything that yang dia buat ada reason dia. Everything untuk humanity, untuk civilization, untuk Earth apa semua, untuk selamat protect the humans. Dan
bila Donald marah dekat Cecil ni sebab macam kau tak bagi tahu aku pun, aku cyborg lah benda semua kan. Cecil punya pemikiran simple je. Kau nak marah apa? Kau hidup kan? Kita ada benda lagi besar. So macam tak ada masa fikir kau punya trauma. Tak ada masa. Dia memang tak layan langsung. Dia memang macam kau punya kemarahan sebab kau punya existential crisis tu benda kecil je sebenarnya. Kau hidup kan lagi kan? Apa lagi yang kau nak? Benda ni sangat-sangat simple, sangat-sangat kecil je. Ada masalah yang lagi besar lagi. Even aku dah upgrade kau lagi. Kau dah tak boleh kau dah boleh sustain kau punya diri, kau punya life expectancy dia bila kau jadi cyborg. Apa lagi kau nak marah? So makin lama, walau kita kadang-kadang kita benci dengan Cecil, kadang-kadang macam ada dia punya decision nak ambil adik mak lah, nak pergi spy Debbie lah apa semua kan. But kalau kita kat tempat Cecil pun, kita diberikan kuasa untuk control, untuk protect the humans ke apa, we will do this shit. Dan aku believe dengan Cecil bila Cecil kata, aku spy kau, tapi kita spy benda detail je. Because yes, memang benda detail je dia akan spy. Who cares about all the little things? Sebab benda-benda tu tak penting pun. Yang penting is the details tentang Omni-Man, tentang Invisible, tentang Mark, tentang Guardians of the Globe, tentang all the villains semua. Same thing dengan Donald lah. Benda yang kau PTSD sangat tu is nothing compared to the threat yang world sedang facing sekarang. So bagi aku macam this is just a one tiny subplot yang maybe kita nampak is tiny, tapi mungkin ada reason juga kenapa dia letak, sebab ni kata dia tak ada dalam comic book ke apa benda kan. So maybe this tiny subplot yang macam Cecil rasa macam is nothing ke apa ke, maybe this thing can explode in front of his face. So we never know about that kan. Kita suka dia tunggu dia upcoming episode baru kita boleh nampak perkembangan watak Donald. Tapi itulah kata this benda ni macam they enrich lagi the plot lah, the whole plot and the character development. Macam kita nampak macam watak Donald ni biasa-biasa je, just a normal assistant apa semua kan. Map sekali ada character development, ada subplot juga pada dia watak dia. So meaning that they orang jaga all the side characters pun ada function dia. Bukan bodoh-bodoh saja dia orang letak. Ada connection. Maybe ada connection with the whole story. So yalah, we have to wait untuk upcoming episode. Tapi walaupun kita ingat lah, walaupun benda ni macam nampak tak ada apa-apa, tapi probably something yang macam sebelum ni pun kita tengok macam nampak tak ada apa-apa, suddenly tiba-tiba blow up lah kan. That is the beauty of the subplotting. Alright, soalan kedua adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang hubungan Cecil dan Mark yang semakin renggang ya? Kita nampak Mark tak report terus bila dia sampai ke bumi. Lain daripada komik, di mana dalam komik dia terus report, dia pergi dekat GDA punya office. So kenapa versi kartun ni lain sikit? And then ada nampak yang Cecil tak puas hati yang adik Mark alien tu nak dijaga oleh Debbie. So interesting yang adaptasi siri TV ni lain daripada adaptasi komik. Okay, so benda ni lah yang cakap, plot point yang kau kata lain sikit pada komik ni is one of those instances yang aku cakap they are doing better job daripada komik. Sebab seingat aku, masa Mark bawa balik adik dia, which is half Traxxon, half freaking Viltrumite, datang balik ke bumi, and bumi or at least Cecil lah was surprisingly agak chill about it. Macam okay, so macam dia pun dapat IC satu, boleh belajar, bersekolah lah apa benda semua kan. So dia and then Mark just train dia jadi superhero secara normal. Lepas tu dia dah lah grow cepat kan, dia besar cepat benda semua. So it was a bit weird in the comics that Cecil tak lagi menggelabah tau pasal there is another Viltrumite basically yang grow dengan sangat cepat, and kau duk play house, duk jaga dia kat rumah macam duk jaga baby doll. Macam oi this is basically another walking nuclear plant tau budak. So aku lagi suka what they did in the animation ni, where they actually tunjuk Cecil, you know what, banyak dosa kau buat ni sebenarnya. We are grooming you to be the next number one Earth punya defense, pengganti Omni-Man.
and we know out there ada Omni-Man, and God knows berapa lagi orang yang macam Omni-Man, kau berambus berbulan-bulan, lepas tu balik tak bagi tahu. If you ask me, Cecil has all the right to be pissed. Siapa yang tak marah kalau macam tu? Macam you're acting like a kid tau. Kau nak sangat an opportunity. You back Cecil mula nak be back on the team, nak be back jadi hero pun semua. But Mark is acting like a child. As if they still tak faham the stakes yang dia orang kena deal with dengan menjadi the number one protector of the planet ni. Lepas tu, the reaction of Cecil is justified, and Cecil nak ambil adik dia pun untuk bawah jagaan dia pun was justified. And in fact, Cecil was very gentleman tau. Tengok cara dia cakap dengan Debbie macam tu. Very polite. Dia show dia akan safe. Dia show semua akan okay. Dia show macam kau boleh jumpa each other lah, whatever lah kan. Macam dia tak, he could just datang and just F you guys, black ops, main culik ke malam, you'll never see him again ke apa ke. Tapi dia tak buat. Sebab walaupun duty Cecil is to the planet, tapi dia actually still sangat humane dengan Debbie punya family tau. For someone yang tanggungjawab dia sangat besar macam tu, what more can you ask tau? I've always thought Cecil has given the best he can in this crazy world dengan the crazy job yang dia kena galas tau. Kau bayangkan macam aku rasa kau pun kalau kau dah pernah pergi universiti, kau kat tempat kerja pun kau mesti rasa pengalaman macam mana kena kerja in a team and kau mesti rasa pengalaman macam mana kena jadi leader of a team. Macam aku contoh kerja kat firm architect, aku macam kena bagi tahu orang, aku perlukan drawing ni esok okay lepas tu esok tak buat tau. Lepas tu macam aku cuba nak badi-badi, nak jaga hati, tak mau gaduh kan. Lepas tu berapa hari tak buat-buat lagi. So macam berlaku terpaksa tempelak, ni lah Munif jahat ke, Cecil jahat ke, apa semua kan. Itu baru buat group work dalam office tau. This guy kena manage the planet punya safety. So bila kau are the number one asset, you don't bother to report, datang balik with another freaking Viltrumite kan. Because the last Viltrumite came was happy lovey-dovey kan. So you must understand Cecil punya reaction, and aku suka dia portray Cecil punya reaction tu is lagi realistic compared to the comic in this series. It's done better. And having said that, untuk watak Cecil ni aku just nak kata satu benda tu. You have orang jahat yang very devious, yang memang evil, and then kau ada all these other characters yang mood swing, tiba-tiba okay, tiba-tiba jadi emo, even Mark pun. And then kau ada orang yang kau tak tahu kau boleh trust ke tak benda semua kan. Dalam semua watak-watak gila that could hurt you at any time like Invincible aku rasa Cecil has taken banyak unfair hit. Pasal Cecil is the one guy lah universe ni yang aku akan trust. Sebab dia punya macam rukun Islam, rukun iman dia satu je. Bumi selamat. Everything I do, bumi selamat. Kau buat benda yang bertentangan dengan bumi selamat, well, you gonna get it lah. Jangan complain lah. Simple. Nak good relationship, jom sama-sama bumi selamat. That's Cecil. Until the end of the story, that's Cecil. There's one guy you can trust, it's him. Tapi dia jugalah yang banyak kena criticize tau. So dia kesian tau watak dia. I respect Cecil so much, and I like how he's interpreted in this animated adaptation. So it'll be fun to see as the crisis makin liar, makin menggila datang, macam mana these heroes akan challenge Cecil, and how Cecil akan give it back to the heroes. Sebab dia nak pertahankan bumi. Betul lah dia. Yes, and voice actor dia pun memang talented gila ya, Walter Goggins. It's a very nice voice acting. Terbaik. Kena, I always imagine macam tu suara Cecil. Masa baca komik macam betul lah, kena lah. Memang kena. Alright guys, so dengan itu kita akan ke plot menarik kita yang ketiga. Alright, so plot menarik kita yang ketiga adalah tentang subplot lain.
di mana kita ada masalah bersama Amber, and then that surprise di penghujung tentang Alan the Alien. So soalan pertama untuk Hady, apakah pendapat anda tentang hubungan Amber dengan Mark yang semakin renggang kerana Invincible selalu busy dengan tanggungjawab superhero dan not able to be there for her bila grandpa dia mati lah, dia fail exam lah, dia ada kawan-kawan baru lah, nampak macam ada lelaki baru tu tiba-tiba. So apa pendapat kau? Silakan. Well, kau nak jadi girlfriend kepada superhero yang macam memang every time ada masalah ataupun every time macam memang Earth really buntu nak cari superhero, in the end memang kena menggunakan boyfriend kau juga sebab boyfriend kau bukannya superhero yang macam picisan saja. And it's all about how she can endure it lah. Setahap mana dia boleh tahan lah. I mean like she's a good girlfriend. Dia girlfriend yang sangat baik. Dia bukannya girlfriend yang macam any other superhero girlfriend yang kita pernah tengok sebelum-sebelum ni, macam contoh macam MJ dalam Spider-Man Tobey, and then macam anyone lah yang selalu jadi permainan tarik. She's really supportive, she's really understanding. Dia sangat berfikiran ke hadapan, but in the end she's still a human. So that's why macam aku suka this side of a story nak tunjukkan relationship between a normal girlfriend with a superhuman boyfriend yang nak explain dekat kita why, kenapa all the other relationship yang kita pernah tengok sebelum-sebelum ni, the same relationship, why susah benda ni nak work out. Macam kalau kita tengok dalam superhero lain ke apa ke, kita nampak macam they just said that, oh, aku tak boleh bersama dengan kau sebab aku punya burden sangat besar terhadap bumi, terhadap humanity, aku kena save life, aku tak ada masa. Nanti kau villain akan attack aku, diorang akan gunakan kau untuk attack aku lah semua. So kita tak nampak benda tu sebab dia tak betul-betul explain dekat kita. So tapi dan yang gini dia tunjukkan pula different side of couples yang mana girlfriend dia sangat supportive, sangat okey, tak apa. Oh, 2 bulan tak balik. So macam of course there's a lot of thing happens, and then lepas tu rasa lonely lagi dengan tak ada someone, no shoulder to cry on lah apa semua kan. In the end benda tu akan test juga Amber, dan benda tu akan membuatkan kita realise that's why hubungan antara superhuman dengan human ni memang susah nak work out. Kecuali kalau memang hati kau sekeras-keras macam ala-ala Lois Lane yang sampai boleh kahwin dengan Superman apa semua kan. Kau boleh endure that pain, kau boleh endure that loneliness, barulah kau boleh ni. But sini pun dia tunjukkan Amber tu just macam college student. College student lagilah ada urges, lagilah ada ada attachment terhadap dia punya boyfriend apa semua kan. And she's, walaupun dia nampak matured, tapi she's not really well matured enough. Dia tak ada career lagi, dia tak ada benda yang dia boleh buat untuk fokus pada diri dia. Dia cuma ada dia punya college friend, dia cuma ada study dia cuma ada family dia. So at one point sampai kita sendiri pun rasa bila kita tengok dia orang punya karakter, korang break up je lah lagi bagus. Kesian lah Kak Amber, kesian gila. Aku macam kadang-kadang ada orang macam kata this change of characters ataupun macam ada race swap kan terhadap watak Amber ni daripada komik kan. Aku rasa this is one of the thing yang Munif cakap tadi, it done better than the comics. Aku macam ada bacalah sikit pasal Amber dekat dalam komik, macam aku baca wiki apa semua kan. Tengok basically memang tak ada apa-apa. Dia punya hubungan dengan Mak tu, it's like macam very short lived je dia punya hubungan dengan Mak. Tapi dalam ni
Ni like again lah, the creator of the show saw the opportunity to tell a different side of the story, of a love story. Dan dia ambil benda ni dan dia buat macam kita okay, walaupun kita dah reswapkan karakter ni, tapi kita buat karakter ni much more better than the comic version. Dan aku kata yes, daripada season 1 lagi sebenarnya aku dah agak suka dengan watak Amber ni kan. Dia punya karakteristik dia, she's not the damsel in distress. Dia bukan yang cengeng, yang macam spoil ke apa benda ke. Tak, she's really understanding. Even daripada season 1 lagi, dia dah tahu mak ni invisible means that dia smart. Macam yelah, boyfriend kau asyik hilang kan. Takkan kau tak tahu tu dia adalah superhero. easy to notice kan. So they continue, they strengthen the character development untuk watak Amber ni sampai in the end aku tak salahkan Amber, aku lagi salahkan mak kau dah lah, kau break je lah dengan dia, kau cari orang lain. Macam mak dia, he is a boy, dia lelaki yang macam bodoh-bodoh, tak tahu apa pasal hubungan lelaki perempuan dia pun semua kan. Dan Amber pula memang dia punya first serious girlfriend lah apa semua. Lagi lelaki ni lah kan. Kalau macam kadang-kadang bila partner tu terlalu understanding, they take for granted lah pula. so macam man. Kita tak boleh nak buat apalah benda tu kan. Macam kadang-kadang orang dah kata, okay, boleh lepak lah dengan kawan-kawan, tapi tak bermaksud setiap malam kau kena lepak dengan kawan-kawan kau. Kau kena faham lah benda tu. I know you can, but why kau buat benda tu? Tu lah kan. Kau ada relationship dengan seseorang. So this is the relationship between Amber dengan Mak yang aku rasakan macam dia nak showing bright future lah together in the future tu. Yes, memang kita nampak ketara dalam episod ni. Dan macam dia spend lagi banyak time bersama dengan Eve ya. Macam dalam space trip tu sempat lagi kau tukar notes lah apalah, oh you apa jadi. So nampak macam yes, we will see how that develops. Teman tapi gedik In the coming weeks. Ya, soalan seterusnya adalah tentang Ellen untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang Ellen the Alien kembali hidup? Semakin sado And then Thaddeus mendedahkan bahawa dia adalah Viltrumite yang pelot seperti Nolan. Dia macam dia buka dia by the way. Silakan. Itulah memang trademark geng Viltrumite ni is the very evil looking mustache. So the janggut memang throw people off lah. Dia plot twist. So aku remember bila aku baca this part lah dalam komik dulu kan, and aku macam what? So this was the starting point. Dia macam mana? One thing that the comic did different than the TV series ni apa tau, is that bila kau baca komik tu, kau rasa the threat of Viltrium tu sentiasa. Sebab yang this other plot points, subplots yang kau tengok ada dalam the TV series ni, either tak wujud or way smaller. So it's always the shadow of the Viltrium tu memang sentiasa ada, walaupun saga mana kau baca tau. Lawan villain of the week, lawan dia ni, lawan dia tu, tapi kau selalu fikir, macam mana dia orang lawan Viltrium ni? Kalau yang 3 ekor yang belasah Helen tu datang ke bumi apa jadi ya? Yang tu yang kat Traxian yang belasah Omni-Man tu, kalau diorang tu datang bumi apa jadi ya? Guardian of the Globe boleh buat apa tu dengan diorang ni? So in the comics you're always thinking about Viltrium. Damn, these are the ultimate threat. Dalam series ni tak terasa sangat again sebab banyak subplots yang share the load of the story. So berbalik pada komik, bila aku baca pasal this double plot twist ni, yang number 1, Thaddeus is actually basically the first Viltrumite yang memberontak against the Empire, and also at the same time tiba-tiba Ellen came back to life. This was the turning point, a big turning point dalam story Invincible ni. Bila kau realise all bets are off, kita boleh toe to toe with the Viltrumite. This is where the fun begins dalam the story. Ini masa dia.
So berbalik pada what we saw in the TV, Thaddeus is a Viltrumite. And macam aku cakap lah, aku pun masa earlier in the season, masa kita bedah pasal ni, during the Battle of Traxian tu, aku ingat aku pernah cakap yang di kalangan Viltrumite ni, yes, mereka semua is basically Nazi Superman and all that, but even amongst them ada power levels. There Oi, hilang. Kejap aku. and Itu Viltrumite dia terus hilang. attack rumah aku. Saya macam gitu. Cerita short-short. Dia pun attack rumah. Aku cakap pasal siapa-siapa, dia nanti serang aku punya internet. Okay. By the way, macam kata, there levels to this game. Even among the Viltriums pun, mereka ada yang tier strength dia yang berbeza-beza tau. And aku just nak kata Thaddeus is not on the lower end of the Viltrium punya power levels tau. Yang tu satu. Lepas tu yang pasal Alan ni pula, kenapa dia cabut life support Alan, and then Alan sama revive balik. Dari sini ada two interesting plot points, which is what? Number one, rupanya Alan ni kan dia biologically engineered by dia punya people untuk jadi the ultimate macam being untuk lawan balik dengan Viltrium. Walaupun terlambat, dunia dia orang musnah, tapi Alan is still a product of that very civilization yang sangat maju, especially in bioengineering. And Alan memang membuahkan hasil kajian dia orang sebenarnya, walaupun lambat sikit. Kenapa lambat? Sebab physiology dia is so that dia sangat durable, dia memang boleh survive mortal injuries. Tengok dia kena belasah 3 Viltrium tu, dah hancur kot basically. Tapi kalau dia boleh survive benda tu, sebagaimana kita tengok sekarang, dia jadi the super saya punya power up. Kalau super science pun macam Goku, Vegeta, bila dia on the brink of death, dah nyawa-nyawa ikan, dia pun makan balik kacang dewa tu, dia pun revive, dia akan jadi lagi kuat dari sebelum. Itu hasil bioengineering yang dia buat untuk Alan. So Thaddeus dengan sengaja cabut life support dia untuk bagi dia betul-betul on the brink of death, then revive balik. And macam Thaddeus cakap, this iteration of you, sekarang kau boleh toe-to-toe with a Viltrumite. Baru sampai level Viltrumite. So tu plot point number one, which is Alan ni dia ada the super saya punya physiology lah. The second thing, macam mana Thaddeus tahu pasal benda ni? Macam mana dia tahu pasal physiology Alan yang unik ni? Sebabnya, this leads to the second thing. Kan Thaddeus nak recruit Invincible juga to the cause kan, and dia pun tahu pasal Alan punya power up ni, pasal dia sentiasa duk mencari-cari throughout the cosmos being yang boleh hurt Viltrumite. Itu sebab dia buat the coalition of planets, and itu sebab dia letak jawatan Alan tu agak tinggi untuk rapat dengan dia. Sebab dia tahu Alan is one of those guys yang akan dan boleh fulfill that criteria. Lepas tu Mark pula another Viltrumite yang memberontak. Dia akan recruitkan sekali. So kenapa aku cakap this is the turning point of the story? Pasal you dah ada orang yang boleh injured the big bads in Invincible, which is Viltrumite, satu. And secondly, this will lead to the path yang di mana Invincibles akan ada Avengers moment dia, and I cannot wait. I cannot wait. Bila korang tengok line up tu, and aku cakap line up tu, kalau lawan Justice League ataupun di Avengers punya line up kan, they give those guys a run for their money. Kau tengok lah nanti. So macam kata, part ni sangat penting guys. This extra scene at the end sangat penting because this is the turning point of the Invincible story where balls to the wall, all bets are off. Saksikan, nantikan. Dan macam Revenant cakap, Space Racer. Yeah. Yes, kita akan faham apa maksud Coalition of Planets. It's coming season 3 guys. It's coming. Alright guys, so aku rasa dengan itu berakhirlah semua plot-plot menarik daripada Invincible season 2 episode 5. Sekarang kita akan bacakan beberapa soalan terpilih daripada korang. So kita ada 4 soalan terpilih.
Okay, satu out of topic aku akan bacakan last. So Wan Faris bertanya, between Invincible War dengan Viltrumite War yang akan di-animatedkan, korang excited yang mana? Hope Invincible War ada karakter image comics yang lain, macam komik ada Spawn dan Wishblade dan ada Savage Dragon. Aku lagi tak sabar nak tengok Viltrumite War actually, pasal power level dia macam Dragon Ball Z lah. Dragon Ball Z compare dengan Dragon Ball. So yes, I can't wait for that one. Satu lagi, silakan Munif yang baca komik, silakan. Dia bagi aku pula rasa dia apples and oranges tau. Pasal apa? Sebab memang the scale and the power level of the Viltrumite War tu is something yang memang dah this is the top tier of Invincible punya battles lah. Tapi yang sedap yang tak sabar nak tengok Invincible War ni pula pasal apa? Sebab ni kan kat space ni kat bumi, surrounded by everything and everyone you love. Dia macam in a way stakes dia lagi tinggi macam tu tau. Dia bukan kat space. So ni memang dekat kau punya home yang kau tengah cuba protect ni, and then this Invincible War happen now. And then yang kena join these battles bukannya all the Superman type tau. Bukan sahaja the Superman type. But yang segala ni lah street level punya heroes yang you know that apa Nightwing yang Batman Nightwing apa dah yang Batman palsu tu lah, Rexplode lah dengan siapa-siapa lah, all this macam manusia kan nak deal with battling dengan superhuman. So while the Viltrumite War tu the scale is lagi gila babi, tapi the Invincible War tu aku rasa macam aku lagi takut masa aku baca Invincible War. Lagi every page aku pusing macam siapa nak kena ni. Tak sabar. I think that should be coming in future seasons lah. Season 3, season 4, season 5. So tak sabar. Things are just gonna get worse and worse guys. Right. Seterusnya Wan Faris bertanya, kenapa Invincible tak bagi amaran awal Earth pasal Viltrumite punya ancaman? Aku rasa ni berkaitan dengan dia tak puas hati dengan Cecil, ataupun dia rasa macam Cecil is asking too much, so dia tak nak bagi tahu yang dia sekarang adalah protector of Earth dan dia kena sediakan bumi untuk the Viltrumite punya kedatangan. So yeah, I think dia tak percaya dengan Cecil, that's why dia tak bagi tahu. And dia pun saya Mark pun conflicted. Dia bukanlah conflicted apa, tapi then he'll have to explain that the Viltrumites assign dia untuk oversee Earth. And that's gonna be a problem. Then Cecil akan start ada that trust issue tinggi dengan kau. Sebab you have to cerita the whole thing kan. So they actually let you go. Yang tu dah satu suspicious. You're telling me 3 Viltrumites baru tapau korang, mereka ambil Omni-Man. Why are you here on Earth? Kenapa kau okay? And not only that, datang with a Viltrumite little brother. What's going on? Betul. Nampak tak masalah kalau Mark cerita? And it's not like Mark pun naif atau tak ada agency. Sebab dia datang bumi, dia ni adik dia, mom also, and mana buku ayah? Sebab apparently ayah cakap whatever it is ada solution dalam buku-buku dia. So Mark is working on the solution. And knowing Cecil, dia takut nak cakap pasal the Viltrumite. So macam aku kata lah, Omni-Man kena tangkap, kenapa kau kat sini? Dia assign kau untuk oversee planet ni, and ngam-ngam kau datang with another, you know, future Viltrumite warrior. Jadi aku rasa itu sebab dia takut nanti Cecil akan kecam adik dia. So dia nak cari jawapan sendiri. Sebab tu dia tanya, mana novel-novel? Mak dia boleh buang. Aku macam cibai lah kalau tersakiti. Dalam komik dia tanya kat mana. Lepas tu mak dia kata ada dekat art. So dia pergi jumpa art. And then dia dapat macam tu je. So dalam kartun ni macam, apa pasal kau buat lain? And that's good because the divert expectation kau as a comic book reader. Comic book aku tak tahu buat jadi ni. Yang dah baca tak tahu buat jadi. Tapi tu yang best.
Alright, seterusnya seperti Revenant tanya, first thread Angstrom belum lagi kan kalau tak silap. Saya tu juga bertanya, agak-agak bilakah plot Angstrom Levy nak reveal season 2 ni sampai 8 episod je kan. Yes, kita hanya ada 3 episod lagi. So secara logik next week memang patut dah tunjuk Angstrom Levy mula mengacau. Pasal kau ada 3 episod je lagi. Kau nak sorok mana lagi? Dia Angstrom Levy satu hal tau. Tapi aku rasa kan, dia kalau dia nak troll kita as an audience kan, yang apa tu, mami yang dekat season 1 tu, nanti dia tunjuk dekat Cliffhanger finale season 2 dia je running gag kan. Dia running gag jadi Cliffhanger finale. Aku rasa ya tu. Aku rasa ya. Yang tu babi tu pun tak tahu sampai bila. Dia kalau aku nak speculate kalau pasal Angstrom number one yang aku rasa kena jadi is that dia kena trigger dia macam mana, sebab kalau kau tengok the way season 1 ended kan, you need something lagi impactful than that to end season 2 obviously, and the only way to do that is kau kena trigger the whole shitstorm yang Angstrom akan mulakan lah. But the thing yang Angstrom mulakan is quite big, is quite messy, is very staggering. So aku tak tahu kau dia boleh just buat benda tu dalam satu episod yang 50 minutes, I don't know. So aku punya speculation is that the Sequid threat and the follow up daripada the Lizard League punya battle ni will be resolved dalam next episode ni. And then the last 2 episodes akan dedicated to the crisis and epic fights and resolution yang akan datang from the Angstrom Levy punya plot points lah. And then you have your benda yang again aku speculated ke is the conquest punya cliffhanger. Tu aku punya spekulasi lah. Tapi at the end of the day, whatever it is, kalau dia orang tak ikut plan aku pun or tekaan aku ni, it's fine, because they have time and time again surprise me with what they can do in 50 minutes. This episode especially. So just enjoy the ride. I'm sure they've been respecting the audience and the IP so far. There's no reason for us to be macam negative and fikir they're gonna cock it up at the end. I don't think so. Tapi itulah, kalau kau tanya otak aku ni, aku rasa the last 2 episodes will be dedicated to the Angstrom punya problem. The next episode kita tengok ni will resolve Sequid and Lizard League Aftermath. By the way, Conquest tu yang mamak botak yang ada mutton chops yang ada mutton chops. Yes. Mamak tu pun Hanat. Dia lawak gila tu, sebab tu adalah macam Wisai tu adalah identity male Viltrumite kan. Atau aku lawak gila waktu yang Ellen dengan tu, dia kata I'm a Viltrumite, dia kata tarik janggut je dia bisa. Oh, Viltrumite. Bodoh je. Dia cerita dah serius kan, tarik janggut nampak Viltrumite. Oh, you are Viltrumite. Babi tu macam normal human being ke tengok. Macam dia ada misai bro. Dia ada misai bro. Kau bayangkan kalau alien turun ke bumi, lepas tu nampak ramai yang bermisai, habis semua dia ingat Viltrumite. Mengelupur. Lagi satu benda aku lupa tambah, yang macam kau cakap saya Angstrom kan. Kalau kau tengok untuk trigger Angstrom punya event lah, kita kata, to trigger Angstrom punya event ni, sebenarnya semua ramuan dia dah ada dah dalam the TV series. We know Angstrom ada, dia dah jadi mereng and dia nak revenge. And then Debbie with the new kid is at home. All the ingredients dah ada untuk start the Angstrom punya problem. Aku rasa mereka can easily boleh buat benda ni tentu at the end of next episode pun. You never know. Tapi patutnya dia tunjuk Angstrom lompat lagi 2-3 dunia. Aku suka yang dia pergi dekat Global Defense Agency di mana Cecil dan Donald. I think they'll show. Ya tu kelakar. I think they'll show. Sebab sikit sangat Angstrom aku rasa memang dia persimpan 2.5 episodes 2.25 episode tu is untuk the Angstrom punya problem. Aku rasa they can tunjuk semua tu, because at the end of the day, to cause what he will cause, you're gonna see a lot of that shit. Yes, he needs to go to more worlds. Yeah.
Alright, seterusnya Revenant bertanya, season ni dah jumpa ke dengan Viltrumite variant Power Girl? Aneka. Aku rasa Aneka season 3. Barang tu berat tu. Barang yang Sabar bang. Sabar bang. Ini banyak sangat benda dia macam ni lah. Kalau macam kita speculate the Angstrom punya problem tu akan jadi the ultimate event dekat season 2, kau tambah lagi si betina ni punya masalah, aku rasa orang pun tak boleh brain dengan cerita ni. Belah kita simpan trauma tu untuk season 3. And I think Aneka pun bila Conquest dah sampai ke bumi. So yeah. Yes. Yeah. The timeline nampak macam dia akan muncul in season 3 lah. Looks like it so far. Alright, so lepas tu kita ada beberapa komen lagi. Alright. Okay, kita ada last two questions. Ahmad Muaz bertanya soalan out of topic. Korang dah layan ke Bad Batch season 3? Awesome gila season ni. Ya ke? Aku tak sempat lah. Aku Last Airbender pun tak tengok lagi, Shogun pun tak tengok lagi. Aku tak ada masa bro. Aku tak ada masa nak tengok Bad Batch. Hady, kau sempat ke kejar Bad Batch? Tak sempat lagi, tapi memang aku akan sambung. Baru tengok first episode. Yalah, sama lah macam ni. Aku tak ada masa. Banyak benda yang aku tolak tepi dulu, siri TV semua. Tapi memang tengah layan just Shogun dengan Invincible dia lah setakat ni, sebab benda-benda ni weekly kan. Bad Batch pun weekly juga, tapi macam boleh tolak tepi sekejap kot. Nanti kamu sambung balik. Dia yang Bad Batch ni, kalau aku pula dia selepas dia orang buat childhood hero ku Luke minum susu badan alien, aku memang dah tak consume sangat lah benda-benda Star Wars. Aku broken. I am broken Star Wars fan. Actually lah, lepas kalau kau fikir lah, Geng Muhammad, kita tengok Book of Boba Fett, hamba Obi-Wan, hamba jadi The Reva Show. So nak support barang-barang Star Wars ni dah mula malas. I mean it's pretty hit and miss lah. Tapi bila dia hit and miss, tapi bila dia punya miss tu sangat-sangat berkesan ke hati lah bila dia miss tu. Nak so miss pun berpada-pada lah bang. Kalau main bola kau sepak, okey lah, macam 1 meter ke tepi gol tu, jangan sampai corner flag. Kau shoot kot, macam mana sampai corner flag? Tak boleh lah macam tu. Yalah, aku rasa it's quite understandable because macam the hit series, the hit product is macam The Mandalorian, and when ada orang kata Endor kan. It's the thing that macam bukanlah tak pure Star Wars, but it's not that yang fan hook with all the Star Wars lore kan. Macam Endor, macam all the true fans not really care pun, but it's a good series. But too bad the fans doesn't really care about it. Tapi yang orang care, yang fan care is something like macam contohnya Obi-Wan kan, Obi-Wan Kenobi. That's something that macam kita nak tengok, kita very macam rasa tapi kau pergi reva ke benda tu. So that's why aku kata bila kau miss yang sangat-sangat berkesan ke hati-hati fan. So agak bahayalah juga sebenarnya kalau fan-fan yang tersakiti nak layan balik ke Bad Batch ke, ada produk apa ke. Takut nanti kan bila tengok terus macam aku dah tak nak jadi fan. Yes, macam Star Wars Acolyte ni pun aku takut juga bahawa ia dalam projek KK Mat bukan projek Fabio Filoni, projek KK Mat. So trailer nampak best. Boycott KK Mat. Tapi tak tahu. Alright, soalan terakhir malam ni adalah untuk Munif ya. Munif dah main ke Mortal Kombat 1, Omni-Man dan Peacemaker, ke Munif tunggu Homelander for brawl dengan Omni-Man? Aku macam mana? Aku dah lama tak main fighting game sih bang. Sebab aku bila main game, aku suka create watak aku sendiri, and then open world, pergi explore sendiri on aku punya own time. So macam fighting game ni aku cepat boring. Macam okay, lah tu macam tu okay, tu nak buat apa ni?
Dah habis. Dah lawan tak ada side quest, tak ada story, tak ada benda panjang nak buat. So the games yang aku main usually aku main untuk macam Monster Hunter, main 5 tahun. Destiny nak dekat 1 dekad dah main game Destiny kan. Genshin aku dah main 3-4 tahun dah. So I don't really play game yang fighting games macam kejap-kejap ni unfortunately. Tapi aku suka lah tengok dia punya fatality dekat YouTube kan. Dia tengok wah ni memang Peacemaker memang kena lah dia punya fatalities kan. Omni-Man pun memang stylo gitu. So whatever it is, I'm happy for you fight game fans. So hope you guys enjoy lah. Yes, definitely. Aku suka yang bila Omni-Man buat kill tu dia tolak orang kat kereta api bro, macam season 1. Kat kereta api. Terbaik lah, memang terbaik. Alright guys, so itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif, Malek dan juga Hady. Terima kasih juga kepada korang yang setia menonton. Join us tomorrow di mana aku, Jamal dan Iki bakal membedah trailer-trailer terbaru minggu ni. Kita ada Star Wars The Acolyte, kita ada Furiosa, Mad Max Saga dan juga kita ada Rebel Moon Part 2. Lagi best daripada Dune Part 2. Terbaik guys. Macam celaka. Babi lah. The shit giver. The shit giver ya, akan win. Jamal akan ranting ke sini. So itu sahaja untuk malam ni guys. Terima kasih kerana sedia menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye guys.